فیشن سب سے زیادہ آج کے دور میں ڈیمانڈ میں ہے. چاہے آپ کپڑوں کی بات کر لیں، چاہے آپ رہن سہن کی بات کر لیں، چاہے آپ پراپرٹی کی بات کر لیں، چاہے آپ گاڑیوں کی بات کر لیں، ہر طرح کی چیزوں میں آج فیشن نکل گیا ہے. ہر چیز فیشنیبل ہو گئی ہے. کپڑے اس طرح کے فیشن کے نام پر نکل گئے ہیں کہ وہ جینس جو ہوتے ہیں، وہ جینس گھٹنوں سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. جب کوئی وہ جینس پہنتا ہے تو پورا اس کا گھٹنا نظر آتا ہے، اور وہ جینس لوگ نوجوان شوق سے پہنتے ہیں. گھٹنوں کے نیچے اور اوپر بھی وہ کچھ حصے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں جینس کے، اور اس کو پہننے کے بعد نوجوان کہتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، فیشن، اور بہت اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ کم از کم یہ فیشن والا جینس ہم نے پہن لیا. بہت خوش ہوتے ہیں. اور اس کی قیمت آپ کو بتا دوں، اسی جینس میں اگر سادہ جینس لیں گے تو وہ 700 روپے کا 800 روپے کا آپ کو مل جائے گا. لیکن وہی جینس اگر پھٹا ہوا ہے، گھٹنوں سے پھٹا ہوا ہے، گھٹنوں کے نیچے سے گھٹنوں کے اوپر سے وہ پھٹا ہوا ہے، تو پھر وہی جینس آپ کو 1500 سے 1600 روپے میں ملے گا. اور اسی پھٹے ہوئے جینس کو آج کے نوجوان بڑے شوق سے خرید کر کے پہنتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی ہیرو کو اگر دیکھ لیا کہ اس نے یہ پھٹا ہوا جینس پہنا ہے، تو پھر یہ نوجوان بچے ضد کر لیتے ہیں کہ یہ پھٹا ہوا جینس، جو یہ فیشن کا جو جینس ہے، یہ جینس ہمیں کسی بھی حال میں پہننا ہے، اس لیے کہ وہ فلاں ہیرو نے پہنا تھا. تو یہ بات تم بھول گئے ہو کہ وہ جو پھٹا ہوا جینس وہ ہیرو پہنتا ہے، تو اس پھٹے ہوئے جینس کو پہننے کے لیے اس کو کروڑوں روپے ملتے ہیں. وہ ایڈ کرتا ہے اس کا، تو اس کو کروڑوں روپے ملتے ہیں اس ایک پھٹے ہوئے جینس کو پہننے کے لیے. تمہیں کیا ملتا ہے؟ تم 4 5 جینس خرید کر کے پہن لیتے ہو، تمہیں کیا ملتا ہے سوائے بے عزتی کے؟ لوگ جو بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا فیشن ہے، گھٹنوں سے پھٹا ہوا ہے، گھٹنوں کے نیچے سے گھٹنوں کے اوپر سے پھٹا ہوا ہے، یہ کیسا فیشن ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھنے والے. لیکن نوجوانوں کو شرم بھی نہیں آتی، اور بالخصوص اسلام کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو زیادہ یہ فیشن بھا رہا ہے. بہت زیادہ فیشن والے کپڑے، فیشن والی چیزیں مسلمانوں کے بچے زیادہ یوز کر رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ شاہ رخ خان ہو، سلمان خان ہو، عامر خان ہو اور دیگر ہیرو ہیں، انہوں نے اگر فیشن والے کپڑے پہن لیے تو پھر ہمارے بچے بچیاں بھی وہی کپڑوں کی ڈیمانڈ کرنے لگتی ہیں، ضد کرنے لگتی ہے کہ ہمیں بھی یہی کپڑے پہننا ہے. وہ پھٹا ہوا جینس ہے تو وہی ہمیں بھی پہننا ہے. کسی ہیروئن نے ہاف پینٹ اور ٹی شرٹ پہن لیا تو پھر ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں، آج کے زمانے کی نوجوان بچیاں ہوتی ہیں، وہ ضد کر لیتی ہیں کہ اب ہمیں یہی کپڑے پہننے ہیں. یہ گھٹنوں کے اوپر ہاف پینٹ ہے، یہ ٹی شرٹ ہے، تو یہی ہمیں پہننا، اس لیے کہ فلاں ہیروئن نے اس کپڑے کو پہنا ہے تو ہم بھی اس کو پہنیں گے، چاہے وہ 5000 کا آئے، 2000 کا، 4000 کا، جتنے کا آئے، لیکن ہم پہنیں گے، اس لیے کہ وہ فلاں ہیروئن نے پہنا تھا. تو فلاں ہیروئن کو وہ کپڑے پہننے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے ملتے ہیں. تمہیں کیا ملتا ہے؟ اور بالخصوص میں ان نوجوان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، تم جس ہیرو کی نقل کر رہے ہو وہ اگر پھٹے ہوئے جینس کا کپڑا پہن لیتا ہے، وہ اگر کسی ٹی شرٹ یا شرٹ کو پہنتا ہے، تو تم ضد کر لیتے ہو کہ ہمیں یہ ٹی شرٹ پہننا ہے، یہ ڈیزائن کا شرٹ ہمیں بھی پہننا ہے، ہم بھی خریدیں گے، فلاں ہیروئن نے پہنا تھا تو یہ فیشن ہو گیا، اب ہم بھی اس کو خریدیں گے.
मुझे एक बात बताओ, क्या जो तुम ये फैशन वाले कपड़े, चाहे वो जीन्स हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे शर्ट हो, तुमने उसको खरीद करके पहन लिया, जो तुम उसकी नकल कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसकी नकल करने से तुम्हारा कोई फायदा है? उसका पहने हुए जीन्स, फटे हुए जीन्स की नकल तुम कर रहे हो, उस तरह का जीन्स ला करके तुम पहन रहे हो, जिस तरह से हीरोइन ने टी शर्ट या शर्ट पहन लिया उस तरह के टी शर्ट शर्ट तुम खरीद कर पहन रहे हो, तो मुझे बताओ तुम्हें फायदा क्या है? तुम उसकी नकल कर रहे हो तो तुम्हें फायदा क्या है? मैं उन बच्चियों से पूछना चाहता हूं, उन बहन बेटियों से पूछना चाहता हूं जो जवान है और किसी हीरोइन की चीजों को देखकर, उसके कपड़े देखकर, उसकी चीजें देखकर कि तुम उसकी नकल करती हो, तो बताओ तुम्हें इससे फायदा क्या है? क्या फायदा हो रहा है? तुम्हें कुछ हासिल हो रहा है? सिवाय तुम्हारी बेइज्जती के और कुछ नहीं होता। देखने वाले लोग कोई इज्जत नहीं करते, कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। तुम हाफ कपड़े पहनोगे, घुटनों के ऊपर हाफ पैंट और टी शर्ट पहन कर निकलोगी तो लोग गंदी नजर से देखेंगे, अच्छी नजर से कोई नहीं देखेगा। अगर हाँ फुल कपड़े पहनकर अदब तहजीब के अंदर में तुम दायरे में रह करके निकलोगी तो फिर कोई आंखें तुम्हें गंदी नजर से नहीं देख पाएगी। नकल हीरोइन की कर रहे हैं, हीरो की कर रहे हैं नौजवान बच्चे बच्चियां। क्या हासिल हो रहा है? वो हीरो हीरोइन कोई नमाज से ताल्लुक रखते हैं? वो हीरो हीरोइन जो अपना ईमान खत्म कर चुके हैं, उनका तो ईमान है ही नहीं, उन्हें तो मुसलमान कहना हराम है। अगर कोई मुसलमान हीरो हीरोइन है तो उन्हें मुसलमान कहना हराम है, इसलिए कि उनका ईमान खत्म हो चुका है। तो फिर तुम जब आज के नौजवान बच्चे बच्चियां जब तुम उनकी नकल करोगे तो तुम्हें इससे हासिल क्या होगा? क्या वो कपड़े तुमने पहन लिया, क्या उनकी नकल तुमने कर लिया तो क्या तुम उनके जैसे बन जाओगे? क्या तुम्हारी बराबरी उनके जैसे लोगों में हो जाएगी? नहीं होगी, इसलिए कि उनमें और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। वो लाखों करोड़ों रुपए वाले हैं और तुम्हारी उनके सामने कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। तो नकल अगर करना ही है तो नकल उसकी करो जिसकी नकल करने से तुम्हें फायदा हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नकल करना ही है तो ऐसे लोगों की नकल करो कि जो तुम्हें दुनिया में भी फायदा दे और आखिरत में भी फायदा दे। नकल करना ही है तो आलिमों की नकल करो। अगर किसी की बात मानना ही है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करो, उनके फरमान पर अमल करो, जो तुम्हें दुनिया में भी फायदा पहुंचाएगी और आखिरत में भी फायदा पहुंचाएगी। ये हीरो हीरोइन की नकल करने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला है सिवाय तुम्हारे नुकसान के। तुम्हें नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। खुदा के लिए ऐसी गलती ना करें। ये हीरो हीरोइन एक एक पैंट पहनने के करोड़ों रुपए लेते हैं, टी शर्ट शर्ट पहनने के करोड़ों रुपए लेते हैं, ऐड करने के करोड़ों रुपए लेते हैं, और तुम उनकी नकल करके जो है जिस तरह से वो करते हैं उसी तरह से तुम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हो। तो फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, बल्कि तुम उनके दिखाए हुए फैशन पर जो चीजें खरीदते हो तो तुम उनका फायदा कर रहे हो। अगर तुम्हें नकल करना है तो हीरो और हीरोइन की नकल ना करो। तुम्हें नकल करना ही है तो वलियों की नकल करो, जो वलियों ने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारा है उस तरह की नकल करो। अगर नकल करना ही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करो। अगर अमल करना ही है, अगर कोई चीज तुम्हें अपनाना है तो शरीयत की चीजें अपनाओ, इस्लाम की चीजें अपनाओ, इस्लाम के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारो। फिर देखो तुम्हें दुनिया में भी किस तरह का फायदा मिलता है और आखिरत में भी किस तरह का फायदा मिलता है। हीरो हीरोइन की नकल करने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचने वाला सिवाय नुकसान के। खुदा की कसम, ये कयामत की निशानियां हैं और इन निशानियों में तुम मुबतला ना हो। आज की इस्लाम के नौजवान बच्चे और बच्चियों की बात कर रहा हूं। इन फैशन में मशगूल होकर के तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। फैशन की जिंदगी गुजार कर तुम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हो। न तुम्हें इससे दुनिया में कोई फायदा होगा न आखिरत में तुम्हें कोई फायदा होगा, बल्कि तुम अपने पैसों से भी बर्बाद हो रहे हो और अपनी जिंदगी से भी बर्बाद हो रहे हो।